नमस्कार बंधुरा सबाइके आमार यूट्यूब चैनेले स्वागत। पाये हेঁটে दार्जिलिंग शहर के केमन देखते लागे ता आमी आगेर भिडियोते तुले धरेछिलाम। आजकेर भिडियोटी दार्जिलिंग शहरे की खावा दावा करेछिलाम ता निये। खावा दावा पर्वेर सर्वप्रथमे आसे चिकेन मोमो। दार्जिलिंगे प्रत्येकटी होटेल एबं कैफेते चिकेन मोमो खूब भालोभाबेई पाওয়া যায় एबं दार्जिलिंगे मोमो खाওয়ার आनंदटाई आलादा। ताई आमादेर दार्जिलिंग टूरेर 5 दिने आमी प्रचुर मोमो खेয়েছি। दार्जिलिंगे विख्यात खाबारेर जायगागुलिर मध्य केभेन्टार्स जनप्रिय। पाहाड़ेर अपूर्व ভিউ ও তার সাথে মানানসই অসাধারণ সুন্দর খাবারের স্বাদ পেতে আপনাকে কেভেন্টার্সে আসতেই হবে। ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং কমেন্ট বক্সে জানান দার্জিলিংয়ে আপনারা কোথায় কোথায় খেয়েছেন। দার্জিলিংয়ের খাওয়া দাওয়া পর্বের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আগামী পর্বের ভিডিওতে দার্জিলিংয়ের আরও বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান তুলে ধরব। ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো ও সুস্থ থাকুন।